तेलियामुड़ा रेलवे स्टेशन के समीप त्रिशाबाड़ी इलाके से खैरपुर की एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से लगभग 7 लाख रुपए मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। तेलियामुड़ा थाने के ओसी जयंत देव के अनुसार पुलिस को गुप्त और पुख्ता सूचना मिलने के बाद रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान संदिग्ध रूप से घूम रही महिला को रोका गया और तलाशी लेने पर उसके पास से 7 लाख से अधिक मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद किया गया। कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की ओर से बताया गया है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच चल रही है और संबंधित प्रकरण में कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में नशीले पदार्थ की तस्करी करते हुए एक गृहिणी की गिरफ्तारी ने स्थानीय लोगों के बीच व्यापक चर्चा और चिंता पैदा कर दी है। সিক্রেট এজেন্সি যেটা আছে সেই এজেন্সি এবং আমাদের একটা যৌথ রেড করা হয় আজকে তেলিয়ামুড়া দিশাবাড়ি রেল স্টেশনের মুখটাতে। আমাদের কাছে খবর ছিল যে একজন লেডি কন্টামিনেন্ট আইটেমস লাইক ব্রাউন সুগার নিয়ে যাওয়ার কথা। সেই সোর্স মোতাবেক আমরা জয়েন্ট অপারেশন করি এবং এখানে আমরা অপারেশন করার সময় একজন লেডিকে ডিটেইন করি, যার বাড়ি খয়েরপুর। তো ওনার পজিশন থেকে আমরা 4টা সব কেস পেয়েছি। স্যার মানে এগুলো কি মাল এবং তার বাজার মূল্য কীরকম? এগুলো ব্রাউন সুগার, বাজার মূল্য আনুমানিক 7 লাখ টাকা হবে। আর কাকে এমনি ধরা হয়েছে? একজন লেডি ধরা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। তো অ্যাজ পার রুলস অ্যান্ড প্রোটোকল আমরা এখন মানে যিনি লেডি পার্সন ওনার নাম আমরা রিভিল করছি।